Dito naman tayo sa Philippine product. Ayan. Oh guys, oh. Mahal ng ano dito. Oh. Del Monte, 5 real. Oh. 5.95. Suka naman, 5.95. Ayan. Ayan. Sarap. Mang Tomas. Ayan. Price, 6.95. Tapos yung mga magic sarap. Oh. Mold. Okay na. Medyo okay na. 5.99. Mahal. Ayan. Pure Foods. Ayan, masarap ito. Corn beef. Magkano? 17.95. Same price lang siya sa ano. Hindi. Target pala ito ang corn beef. Yan. Corn beef, Pure Foods. 14.95. Tapos Target yan. 17.95. Yung ano dito tayo ito, Pancit Canton. No? Yan. Pancit Canton. Tapos yung cup noodles. Yan, suka. Ito yung datong puti. Mga Philippine product po. Chicheria, Nagaraya, tapos Bawa. Yan, Sogo. Sino mahilig sa Sogo dyan? Yan. Sogo Sogo peanut, hindi Sogo hotel. Sogo crock nuts. Energy. Paborito. Ansel, paborito. Dami, may Milo pa. May kopi ko. Paborito ni Princess and Milo. Milo hoops, loops for ano pa siya? Sweet corn. Yan, sweet corn. Dami suka tuyo. Buy one take one siya. Value pack. Yan, 555. Yan. 395. Meron din siya sort at bamboo. Meron dito Pang sa labong. Yan, Argentina, 7 real. 7.95 real na rin.